you eat the products from your community. Well, nga ti priority na day takot you grow your own food. You grow your own food. No sobra isuna, i-share mo iti community. No sobra pa isuna, samon to ilako. Di may isa nga day tanga ko nga, kasla nga you grow your own food para kinyampay ti community. Kasi i-avoid na nga iti kwanti transport. By transportation gamin, makaimimit na iti carbon. Yung dagiti kwan iti lugan, dagiti kwan, that will contribute iti pollution. Kasi, okay. Next to that, you need to grow your own food according to nature. Good, clean, and fair. Fair meaning kahit na nga sawan nugatangan da fair isuna. Hani nga jay kwa nga ginatang datin nangina. Awan ti middleman. Wan, ginatang da. Uray nun nangina isuna, but it is fair because it is clean and good. Zero chemicals. So, ay din nakita da jay ayan po nga dito kunada kanya. Do you know about slow food? I heard about it. Nga mo dyan, kunan ni ate, nga ate Bans namin dyan kaluguna. It's permaculture. This is pan iti permaculture. Isumot lang iti reason na na-identify tayo nga beneficiary ti UN Fund.